Hello everyone, ahokson .nk parcel to ekelage unboxing koru. First khuli dekhu je .nk falor pora ya duniya kedaman cute sticker di pathaise. Aru dekhise efale kiman tight packaging kori pathaise. মই দিছিলো .nk এটা sunscreen আৰু এটা moisturizer তো হকন চাও কেনেকৈ আহিছে এটো হৈছে moisturizer টো আৰু এইটো হৈছে sunscreen টো